এটা হচ্ছে রাজশাহীতে আমাদের ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এরিয়াতে এই ভিডিও দৃশ্যটা আপনারা দেখছেন। সেখানে স্থানীয় জনগণ এবং আমাদের বিজিবির চরম প্রতিবাদ এবং বাধার মুখে বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে একটা পতাকা বৈঠক সংগঠিত হয়েছে। সম্ভবত এখন তারা পিছু হটার চেষ্টা করছে। अब 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी हिंदुस्तान को। अब बीजीबी ने बीडीआर का रूप धार लिया है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने आज धुलाई कर दी है। आज भारतीय सूरमाओं की जो बीएसएफ है, हिंदुस्तान की बॉर्डर गार्ड फोर्स है, उसकी ठीक ठाक ठुकाई भी कर डाली है। राजशाही जो बॉर्डर है उसके ऊपर आज जो टेंशन बढ़ी है और आज सारा दिन क्लैश चलता रहा है, लेकिन बीजीबी ने बीएसएफ को आज ठीक ठाक उसको बताया है, उसको दिखाया है कि भाई आपकी ये औकात है, और उनको वहां से भगाया भी है। আসসালামুয়ালাইকুম ভিউয়ার্স, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় খবর, অনেক বড় ব্রেকিং নিউজ, बांग्लादेश भारत के कापिए दिखे। जी हाँ, और मैं समझता हूं कि इस वक्त राजशाही जो बॉर्डर है वो एक किस्म का मैदान जंग बना हुआ है। जिस तरह से वार में, युद्ध में मोर्चे संभाल लिए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा जो राइफल है उसका ताना बांध लिया जाता है, उसी तरह पोजीशन संभाली हुई है। और किस तरह से जो इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो फेंसिंग कर रही थी बांग्लादेश वाले हिस्से में आकर इलीगली, तो वहां पर उनको प्यार से पहले रोकने की कोशिश की गई बीजीबी की तरफ से, लेकिन बीएसएफ वाले ना रुके और फिर उसके बाद उनको उनकी जुबान में समझाया, फिर भी ना रुके, फिर धुलाई कर डाली बीजीबी ने। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने अपने विल्जर्स के साथ मिलकर वहां के जो गांव के लोग थे वो आए और फिर बीजीबी के साथ दिया उन्होंने आकर, और फिर बीएसएफ वालों की ठुकाई की। अंतभक्तों की अब जो चीखें हैं इस गोबर खानी कौम की, वो आसमानों पर जा रही हैं, वो मरीख पर जा रही हैं। इनके 14 तबक रोशन हो गए हैं, और अब ये झूठी, अब ये फेक स्टोरी अपने न्यूज चैनल के ऊपर लगवा रहे हैं, न्यूज़पेपर के ऊपर लगवा रहे हैं कि बांग्लादेश ने तो कुछ भी नहीं किया। अब कल की एक खबर है कि 5 किलोमीटर का जो एरिया है, वो जो बॉर्डर है, आई थिंक कुल्डा बॉर्डर है, जो रिवर है उसके ऊपर जो 5 किलोमीटर का जो एरिया था वो कैप्चर कर रखा था हिंदुस्तान ने, वो वापस ली है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने। अब वो कह रहे हैं नहीं ली, ये खबर झूठ है। लेकिन आज जो किया है हिंदुस्तानियों के साथ, हिंदुस्तान की जो बीएसएफ है वो बड़ी कमाल का है, वो और कैसे उनको वहां से चलता किया। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है नईम साउथ कोरिया साहब की, बहुत ही अच्छा एनालिसिस करते हैं। मैं आपको कहूंगा कि इनकी ये वीडियो आपने अंत तक जरूर देखनी है। बहुत मैं समझता हूं कि इस वक्त जो टेंशन है वो बढ़ी हुई है। आप ये वीडियो देखें, फिर मैं आपको और भी खबरें मैंने आपको देनी है। आइए जी वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। 3 2 1 एंड क्यू। দর্শক, আমি যখন এই ভিডিওটি করছি এই মুহূর্তে সম্ভবত আমার ধারণা যে এরিয়াটার ঘটনা এটা হচ্ছে রাজশাহীতে আমাদের ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এরিয়াতে এই ভিডিও দৃশ্যটা আপনারা দেখছেন। সেখানে স্থানীয় জনগণ এবং আমাদের বিজিবির চরম প্রতিবাদ এবং বাধার মুখে বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে একটা পতাকা বৈঠক সংগঠিত হয়েছে। সম্ভবত এখন তারা পিছু হটার চেষ্টা করছে, মানে একদম বাংকার টাঙ্কারের মতন অবস্থান করে বিজিবি এবং বিএসএফ একদম মুখোমুখি। পিছনে হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে তারা জড়ো হয়েছে। ঘটনার প্রেক্ষাপট কি দেখেন, বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবার ধরা পড়ে গেছো ওরে সোনার চান। বরাবরই আমি আমার জায়গা থেকে সীমান্তে ভারতের বিএসএফ এর আগ্রাসী ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানিয়েছি, আজকেও নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা মনে করি সীমান্তে আমাদের বিজিবিরও লোকবল বাড়ানো দরকার। এই মুহূর্তে আবার যখন আমরা দেখছি, আমি যখন নিউজটা করছি আরও একটা ঘটনা ঘটছে। শহীদ মিনার থেকে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের বাসভবনের দিকে আমাদের বহিষ্কৃত প্রায় 18,000 বিডিআর সদস্য, বিডিআর হত্যাকাণ্ডের পর যারা বহিষ্কৃত হয়েছিল তারা একটা
মিছিল নিয়ে ওইদিকে যাচ্ছে, পুলিশের সাথে আবার সাংঘর্ষিক অবস্থান, তাদের দাবি তাদের চাকরি পুনর্বহাল করা হোক। সো দিস ইজ দ্য রাইট টাইম, তাদের প্রত্যেককে চাকরিতে পুনর্বহাল করে সীমান্তে পাঠাই দেওয়া দরকার। দেশের জন্য আপনাদের লড়াই করা দরকার। এই 18-20 হাজার যারা আছে তাদেরকে পুনর্বহাল করে এরকম এখন আমাদের যে সীমান্তে ঝামেলাটা চলছে, এরকম স্থানে বিজিবির পরিমাণ, লোকবল আরো কয়েকশো গুণ বৃদ্ধি করতে হবে, কারণ পরিস্থিতির ভালো না। ঘটনার প্রেক্ষাপট দেখেন, নো ম্যানস ল্যান্ড এটা একটা আন্তর্জাতিক আইন, যে নির্দিষ্ট একটা এরিয়ার মধ্যে দুইটা দেশের যে বর্ডার থাকে সেখানে No man's land. বাংলাদেশের সীমানা হোক ভারতের সীমানা হোক, দুইটা দেশ থেকে একটা যৌথ এরিয়াকে নো ম্যানস ল্যান্ড হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যেখানে কোনো ধরনের কনস্ট্রাকশনাল স্ট্রাকচার, রাস্তাঘাট, বাড়ি কোনো কিছুই দুই দেশ নির্মাণ করতে পারবেন। এটা আন্তর্জাতিক আইন। কিন্তু ভারত সে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গেল 2-1 বছর আগেই সম্ভবত এই নো ম্যানস ল্যান্ডের 150 গজ এরিয়া আছে, সেই এরিয়ার মধ্যে তারা একটা রাস্তা নির্মাণ করে ফেলেছিল। আর তৎকালীন সময় আমাদের যেই সরকার ছিল, আওয়ামী লীগ সরকার, তারা এটা নিয়ে এত প্রতিবাদ করে নাই। আর এর কারণে ভারত ভাবছে যে না, এখন যেহেতু একটা পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে, আমরা এখানে আবার আরেকটু কাজ করে ফেলি, কি নিরাপত্তার খাতিরে তারা এই নো ম্যানস ল্যান্ডে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করার জন্য তারা উদ্যোগ নিয়েছে। এমনকি কিছু অংশে তারা পিলার টিলার বসাইয়া বেড়া দিয়েও ফেলছিল। এর মাঝখানে আমাদের স্থানীয় যে জনগণ আছে সীমান্ত বসবাসরত, তারা বিষয়টা নিয়ে প্রতিবাদ জানালে বিজিবিও সেখানে ইনক্লুড হয়। ইনক্লুড হওয়ার পরে ভারত বরাবরের মতন চীনা সীমান্তে প্রতিনিয়ত মাইর খায়, পাকিস্তান সীমান্তে প্রতিনিয়ত মাইর খায়, আর আমাদের সীমান্তে আসলে তাদের ভেতরের যেই বাগনাই বনে বিলাই রাজা মেন্টালিটি, এটা কিন্তু বের হয়ে আসে। আজকে আমরা দেখলাম কি, যে সেখানে বিএসএফ তারা ঘারামি করছে, ঘারামির এক পর্যায়ে বিজিবিও কিন্তু ঘারামিতে চলে গেছে, এবং দুই পক্ষই দুই দিক থেকে বাংকারের মতন করে বালির বস্তা, সিমেন্টের বস্তা দিয়া যুদ্ধের মতন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তো সর্বশেষ বিজেপির যিনি প্রধান আছেন আমাদের ওইখানের ওই এরিয়ার, এবং বিএসএফ এর যিনি দায়িত্বশীল প্রধান আছেন, দুই দলের মধ্যে একটা পতাকা বৈঠক হয়েছে, এবং বৈঠক হওয়ার পরে বিষয়টা আপাতত শান্ত। কিন্তু এই মুহূর্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ বন্ধ করে রেখেছে বিএসএফ। তার মানে এই না যে তারা আবার করবে না, রাতের আধারে কিন্তু এরকম শুরু করে বিভিন্ন জায়গায়। আজকে দেখছি আমরা, কোন জায়গার ঘটনা সেটা বলতে পারবো না, 2-3 জন বিএসএফ বাংলাদেশের এরিয়ার মধ্যে এসে গুলি চালাইছে, পরে জনগণ বাঁশ টাস লাঠি টাঠি নিয়ে এমন কেলানি কেলাইছে, এটারও হয়তো আবার রিয়েকশন তারা দিবে। आपने दोस्तों ये वीडियो देखी है कैसे बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो उनको पहले रोकने के लिए आई कि भाई आप जो इलीगली फेंसिंग कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर ये ना करें। बीएसएफ वालों को कहा, लेकिन वो अंत वक्त हैं, वो प्यार की जो जुबान है, लैंग्वेज है, वो नहीं समझते, उनको तो उनकी जुबान में समझाना पड़ता है। फिर बीजीबी ने उनको वार्निंग दी, उसके बाद फिर सीधे फायर खोल दिए और उनको जो वहां के जो विलेजर्स थे, लोकल थे बांग्लादेश वाली साइड पर, वो अपनी जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है यानी बांग्लादेश जो बीजीबी है उसके साथ मिलकर अंत वक्तों की, इन भारतीय सूरमाओं की ठीक ठाक धुलाई भी की, साथ साथ पटाई भी की, और वो दुम दबाकर वहां से दौड़ गए। तो ये है जी अब ताजा तरीन लेटेस्ट न्यूज। अब बांग्लादेश चेंज है, ये बार बार बता रहे हैं, लेकिन इन अंत वक्तों को समझ नहीं आ रही। बांग्लादेश तब्दील हो चुका है, पहले वाला बांग्लादेश नहीं है। आप जो कहते थे वो चुप करके बीजीबी वाले बेचारे सुन लेते थे, जी हुजूरी करते थे, सर नीचे यूं सलूट किया करते थे आप लोगों को। अब नहीं है भाई, अब क्योंकि एक तारीख बदल चुकी है, इतिहास में कुछ और लिखा जा चुका है, इतिहास में अब वो नहीं रहा, और अब स्टूडेंट्स की हुकूमत है। अब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साए तले बांग्लादेश अब चल रहा है। अब आपने इस तरह की एंगी फेंगी या कोई और स्टेप लिया तो फिर आपको उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।